आमचो प्रयत्न जाता की विदिन 6 मंथ सगळ्या जाणांचे आसा त्या पद्दतीन घेवचे ती स्कीम अमेंड करून एक टाइम जितके ऑफर्स मेळटा तितके दिवन तांकां विशय सोपोवपाचो तो प्रयत्न करतलो मॅक्स टू मॅक्स इन 6 मंथ्स सोपयतले. Second is the proposal for the export sector expenditure sanction of amount 35 lakhs for the CSR award केलो ताजो export sector approval. Export sector approval for the expenditure sanction construction of Hada bridge इथे फक्त lapses administrative उरलेले म्हणून ते आज कंप्लीट केले आसा. Export sector approval for the 36 national gates चे काही बसेस पेमेंट जे इन द डिपार्टमेंटल पेमेंट जे असले पळय एक ATC बसी परत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटात ताजो पेमेंट करपाक खातीर ताजे उपरांत Goa Animal Breeding and Domestic Regulations and Compensation Ordinance 2024 तेका अमेंडमेंट आसा म्हणजे रोटवायलर्स आणि पिटबुल हे जे आसा पळय तो ब्रीड बॅन करपा खातीर आयच्या कॅबिनेट डिसिजन जालें. This will be they will be totally banned. असा ते कितें करतले आता तेणी पयलीं रजिस्टर करचें पडटा आनी तेजी काळजी आपुणूच तेजी जबाबदारी घेवची पडटा तो कोणाक जावंक जायना अंडरटेकिंग दिवचे पडटले. हय एक्झॅक्टली सो जे आता इम्पोर्ट जातले ते बंद तेज्या फुडें येवचें ना आनी पयलीं हाडूंक मेळटा. Rottweiler and second which one sir? अंडरटेकिंग Pitbull. Contractual extension of the services for Sham Kanpur, the medical officer. Extension is okay. It is an extending the benefit of the terminated staff of the member of the parliament of the Lok Sabha of the Goa North and Rajya Sabha parliament. Staff आशिल्लो पळय तांकां मदीं टर्मिनेट हे जालें तांकां सर्विसीस एक्सटेंशन केलें. Creation of the new department which is the Department of Drinking Water. आमी पयर अनाउन्स केल्ले कॅबिनेटाक घाल्ले DDW which is the Department of Drinking Water. PWDच्यान ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट हे कंप्लीटली सेपरेट जालें आनी आतां ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणूनच फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जातले. उदकाचें पिवपाचें आता हेल्थ इंजिनियरिंग म्हणून जी PWD जी आसा ते तुम्ही सेपरेट करता एका प्रिन्सिपल इंजिनियर जाता कितें आसता ना DW डिपार्टमेंटाचो CEO त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसता. PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे कांय दिवचें ना. PWD डिपार्टमेंटान हेल्थ स्पोर्ट्स ओनली roads and buildings even though the sewage is going into the sewage corporation is fully look after by the sewage corporation. आतापर्यंत जाताले sewage corporation नवीन पाइपलाइन घालताले सीवर लाइन प्लांट तयार करताले मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले तशें ना sewage सुद्धा सेपरेट जाता ते नेक्स्ट काय माझा प्रश्न PWDचा CE आसा सध्या पब्लिक हेल्थ इंजिनियर जो ऑफिस सप्लाय पळयता तो सेपरेट जातलो एक्झॅक्टली वर्टिकल म्हणजे दोज वर काय will give the first offer for all the engineers those who are interested to join the DDW department they can finally go and join in that department and the promotion there the entire new process म्हणजे आम्ही ताका ऑफर दितले की हांगा जर तुका जे वचपाक you can go there join as a E or A they join those who are interested they can go there at present we can directly debit करतले म्हणजे फक्त त्या लेवला वयलो सी लेवला वयलो सी थंयसर घालतले इकच सगळो same as your promise staff PWD the public works department will look after roads and buildings हे PWD पळयतले. DDW department of the drinking water whole drinking water पळयतले आणि sewage corporation हे सगळी sewage पळयतले. ते पुढे येवपाचे डिपार्टमेंट सेपरेट sewage corporation is under the finance department completely corporation वेगळे DDW हे completely वेगळे डिपार्टमेंट means complete वेगळे डिपार्टमेंटच जाता. WD same WD सिवरेज डिपार्टमेंट नाव येतले वेगळे कॉर्पोरेशन जे तुम्ही प्रॉमिस केला आम्ही जशें म्हटलां पळय न्ही आतां पर्यंत तितक्या 100% लक्ष दिवपाक जाय तितकें लक्ष वता नाशिल्लें वेगळे डिपार्टमेंट केल्ल्या कारणान 100% लक्ष दितले जे प्लॅन फॉर अनदर 25 years म्हणजे WRD डिपार्टमेंटान ताका उदक घालून त्या स्पॉटाचेर दिवप आनी हांच्यानी लिफ्ट करून फिल्टर करून लोकां पर्यंत पावप हें काम देर वील बी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द WRD डिपार्टमेंट एंड DDW डिपार्टमेंट. सर केन्ना पर्यंत जातलें
चालेल पण आम्ही ह्या बजेटात त्याला नेक्स्ट एलोकेशन सेपरेट करतो म्हणजे वेगळे असतं मंत्री वॉटर सप्लाय वेगळे सध्या एकूण आलो असू शकतात. Ex post approval for the filling of one post of embryologist in the Department of Obstetrics and Gynec on the consolidated survey of 80,000 on the contract basis for the 1 year. You know, embryologist job other करायला. Filling of the 3 posts of the lecturer in the Department of Pediatrics, Goa Medical College, Mambole on the contract basis initially for the 1 year. Or will fill the regular post. 3 post lecturer basis lecturer will be pediatric department of that. Yes. फ्रीडम फ्रीडम फायटरचे अप्रॉक्सिमेटली माझ्या अंदाजान 60 ते 70 अशे त्यांनी कितें ह्युमन रिसोर्सान घेतलें तेका ते थोड्या जण ह्युमन रिसोर्सान जॉइन जावना आता तांकां परमनंट जॉब दिला Same, there have been some थोड्यांनी जॉब आयपीएल मागली घेतली आणि रोखडीच सोडली. There have been some instances like this. खूप जण आता पहिली थोड्या जणांनी 3 जॉब घेतले एप्रिल म्हणून जॉइन जालो मागीर एलडीसी घेतलो त्या खातीर लिस्ट होता तेजे कोणी सारके मॉनिटर करिनासले हांव इल्ल्याक हांव ते मॉनिटर करपाक लागलो एकट्याक एकूचदा जॉब दिवंक मेळटा पण ताका तेजे नांव कट न केल्ल्यान 2-2दा जॉब करून घेतलो जॉब एसकेसीचे खूप पेंडिंग आरएसकेसीचे तशेंच आता तशें फ्रीडम फायटराचे केला पळय तशें आमी ते केलें सर सुभाष शिरोडकर सरांनी असेंब्ली सुरू असताना एक सांगितले की धरण बांधताले आणि हा ते फाटला 2 असेंब्ली सांगले तरी किती झाले पुढे सुरुवात आपल्याली Same. Answer the blogs are going. गोयचे report or anything or from your department. अशा आम्ही किती